Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une cure détox de céleri et persil. Donc une cure de détox au céleri et persil. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الكور الحمية نتاع ديتوكس باش نديتوكسيفيو، يعني نقيو الكور ديالنا الجسم ديالنا بالكرافس وبالمعدنوس. بالكرافس والمعدنوس نحتاجو الكرافس، يعني جبت الكرافس كونجلي، سينو لا عندك طري احسن. انا ديت للزوج طري وكونجلي. المعدنوس ليمون اخضر من الاحسن، سينو لا ما عندكش اخضر تاخدي ليمونه صفراء، وجنجمبر مغرف هكذا. هاو جنجمبر دي فري، تاخدي مغرف نتاع سوب هكذا، ترابيه فينمون، ترابيه زعما رقيق. فوالا نحتاجو المعدنوس، ليمونه، الكرافس من الاحسن يكون طازج، سينو ميم كونجلي تكوني كونجليتيه غير ايامات من قبل معليش. مغرف نتاع الجنجمبر زنجبيل طري طازج، تاخدي مغرف تنقيه تقشريه وترابيه، وكأس من الماء المعدني من الأحسن. Donc pour les ingrédients de cette cure détox, donc on a besoin de quelques branches de persil, un citron vert, donc quelques branches de céleri, donc de préférence céleri frais, donc de gingembre, une cuillère de gingembre, donc que vous lavez, épluchez et râpez très finement, donc une cuillère à soupe, et un grand verre d'eau minérale. Donc on va préparer cette cure. Donc comme je vous ai dit au début, donc c'est une cure détox donc au céleri. donc هي حمية بالكرافس. donc هي جد غنية بالفيتامين، منها فيتامين A، منها فيتامين B9 B6، فيتامين K اللي هو جيد جدا للعظام، فيتامين C وفيتامين E اللي هو جيد جدا حتى للبشرة وللشعر تاني. هي جد غنية هاد الحمية بالبيتا كاروتين. Donc cette cure au céleri, donc très riche en vitamine A, en vitamine B9, en vitamine B6, en vitamine K qui est excellente pour les os, donc et vitamine E qui est super et aussi très importante pour notre peau et les cheveux. Donc il y a aussi, elle est très riche en bêta-carotène. Donc cette cure qu'on va préparer aujourd'hui, donc elle est très bonne pour la cystite, les infections urinaires, la bronchite, le rhumatisme, les troubles digestifs, les coliques, l'anémie, l'arthrite. دونك هاد الحمية اللي غادي نديروها هي يعني مدرة زيادة على اللي هي يعني حمية ديجا ديتوكسيفي لنا الكور ديالنا، هي مدرة للبول، هي جيدة جدا لالتهابات المثانة، للروماتيزم، للاضطرابات نتاع الهضم، للمغص خاصة، زعما جيدة جدا لهاد الحوايج هادو، وجيدة جدا لفقر الدم، يعني لانيمي مليحة بزاف هاد الحمية اللي غادي نديروها. donc elle est très bonne donc pour détoxifier votre corps et le booster et renforcer votre système immunitaire. donc voilà. donc هذه زيادة على اللي تنقي لكم الجسم ديالكم، غادي ترونفورسي يعني تعزز لكم جهاز المناعة. très riche en vitamines, minéraux, antioxydants qui agit aussi sur le vieillissement prématuré et permet d'avoir une belle peau bien saine. هذه مليحة كما قلت لكم، فيها فيتامين E، هي ضد شيخوخة، ضد علامات تقدم السن، على خاطر فيها بزاف نتاع مضادات الأكسدة وبزاف تاع المعادن والفيتامينات اللي ذكرتهم من قبل. Donc
pour faire cette cure, donc c'est très facile. Donc lavez tout et après coupez tout en petits morceaux. Donc hachez le persil, le céleri, le gingembre bien finement et rajoutez le jus de citron vert. Si vous n'avez pas le citron vert, vous pouvez rajouter le jus d'un citron jaune et un grand verre et mixer le tout. Donc il faut le boire bien sûr rapidement parce que plus, à chaque fois je le répète, plus vous attendez, plus vous perdez les vitamines et les antioxydants et les minéraux qui est dedans. Donc c'est pour ça que je commence d'abord par expliquer et je mixe tout à la fin, comme ça je vais le boire rapidement parce que plus on attend, plus on perd les bienfaits, les vitamines et tout qui contient donc ce cocktail. Donc surtout c'est à boire le matin. Donc cette cure c'est à faire pendant une douzaine de jours, sinon vous pouvez la faire de temps en temps. donc هاد الحمية هذه كي ديري هادو تغسلي كامل، تقاشي هاد المعدنوس، تقاشي البرسيل، من بعد تقاشي هذاك الجنجمبر هكذا فينمون رقيق، ومن بعد تعصري عليهم الليمونه، تزيدي كاس ما، تطحني كامل ومن بعد تشربيه. لازم تشربيه ايميدياتوم، زعما تم ما لازمش تخليه، باسكو لا خليتيه غادي كي شغلي اوكسيداي، زعما يولي لك كحل والله، وغادي كاع يضيع هذوك المعادن كيما درتي والو. تما غادي نتيا شحال ما عقلتي ما شربتيش، شحال ما غادي تضيعي اكثر واكثر المعادن والفيتامينات والمنفعه ديالو. زعما لازم كي ديريه تشربيه، ولا كدرتيه للعائله، زعما الام ديالك ولا الاخت ديالك ولا معاك هكذا، لا درتي لهم، اما لا لازم ديريه غير قبل ما تشربوا، زعما ديريه من هنا تشربوه منا. donc il faut le boire. donc une fois tout lavé, donc et fait et mixé, donc il faut le boire immédiatement pour bien bénéficier de tous les bienfaits de ce cocktail rempli de vitamines et d'antioxydants. Donc voilà, donc je vais passer à la préparation. Qu'est-ce que je peux vous rajouter avant de faire ça? Donc je peux vous dire que cette cure c'est bien de la faire les matins. Donc si vous le faites, il faut le boire le matin de préférence. Donc c'est un drainage. هادي تعمل كيما دريناج للكور ديالك. donc ça vous tonifie et vous renforce le renouvellement de ces cellules qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. donc les organes sont soutenus et la peau se régénère et elle est protégée. donc هادي زيادة اللي تنقي لكم الجسم ديالكم، تعزز جهاز المناعه ومليحه حتى تري تري بون ميم بور لو فوا. دونك مليحه حتى الكبد ولا هادو لي زورغان تاعكم مليحه، باسكو تعاونهم السيستم تاعكم هذاك اميونيتير يكون مليح، هي هادوك كامل لي زورغان ديالكم يكونوا نشيطين وملاح، ولا بو ديالكم سو روجينير يعني تجدد وتكون محميه، يعني بروتيجي، تكون محميه بهاد كامل هاد لي فيتامين وهاد لي معادن وهاد لي زونتيوكسيدون اللي راهم في هاد الكوكتيل اللي غاديين نخدموه. دونك هاني ماشيه نفوت للتحضير، غير تديري كامل في البلندر، كي تاشي كامل ديري في البلندر وتميكسي كامل. دونك جو في ميت تو دون ان بلندر et je vais mixer. donc bien sûr je vais hacher d'abord le persil et le céleri et je rajoute le jus de citron et je mixe le tout. ها هو الكوكتيل ديالنا واجد. هذا الكوكتيل اللي هو كوكتيل حمية ديتوكس، اللي هو منقي مقوي للجسم، صحي جد جد صحي. donc cette cure a des effets détoxifiants et même anti-inflammatoires. donc très très bonne pour la santé, elle est détoxifiante. donc c'est à faire pendant 12 jours. N'oubliez pas de mélanger bien
donc avant de boire. Et comme je vous ai dit, c'est à boire rapidement. donc كما قلت لكم تشربوه مباشرة. نقول لكم بالصحة والهنا، ما تنسوش تسيوه، هو جد جد صحي و للصحة، يعني للبدن وللبشرة وكامل الصحة نتاعكم، ويديتوكسيفي، ينقي لكم الجسم ديالكم، يعزز جهاز المناعة ويعطيكم حتى صحة للبشرة وللشعر ديالكم، جد صحي كما نقول لكم. Donc ça détoxifie et ça booste votre système immunitaire, et même ça vous donne une belle peau bien saine. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, bonne dégustation, likez ma vidéo et partagez avec vos amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. donc لا ما درتيش abonné ما تنسيش ديري باش ما تراتيش الفيديو اللي قادمين. الى اللقاء بالصحة والهنا. bonne dégustation.